Aleluya, puede tomar asiento. Qué bueno y delicioso es habitar en armonía, juntos en armonía. Mientras los aparatos y el aire y la batería y todas esas cosas se descomponen, el cuerpo de creyentes en este lugar se mantiene facto, porque la mano de Dios está sobre su pueblo. Ahora es más, cierre sus ojos por un momento. Caerán 1000 a tus pies y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te sobrevendrá mal alguno. Por tanto has puesto a Jehová tu Dios por el centro de su habitación. Él te guardará, amada hermana, en lo reservado de su morada, en lo sagrado de su santidad, y luego levantará tu rostro y el de tu casa sobre tus enemigos que te rodean, y plantará juntamente como uno en tu hogar sus pies sobre la roca que es Jesucristo. Y tú y tu casa cantarán tributo de alabanza, y tu boca entonará de la grandeza y la misericordia y la fidelidad del Dios de Abraham y de Jacob, reconociendo que Él es refugio y amparo a tu vida. Gloria sea dada al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Voy a procurar hablar lo que creo que Dios habló a mi vida. Estoy alegre de tener a Jeremy otra vez con nosotros. Gloria al Señor. Si no lo ha visto usted, créame que yo tampoco lo vi por casi un mes. If you haven't seen him, I'm glad to have Jeremy with us again. If you haven't seen him, believe me, I haven't seen him for almost a month. Él estaba en el campamento durante 3 semanas consecutivas. He has spent most of his time at the campgrounds for around 3 months straight. Yo como padre, for about a month straight. yo como padre dije, ¿dónde está mi hijo? And you know, as a father, I asked, well, where's my son? ¿Dónde está el pastor de los jóvenes? Where's the youth pastor? Creo que ya 2, 3 papás estaban un poco preocupados, gloria a su nombre. You know, perhaps 2 or 3 of you parents are a little worried. Pero créame que cuando este varón no está en la casa de Dios, involucrado en los asuntos de su padre está. But believe me that when you don't find this man in the house of the Lord, he really is about his father's business. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? How many say amen to that? Voy a decir algo y espero que me entienda, amada iglesia. I'm going to say something, church, and I hope you hear me on this. Joven, jovencita, Young man, young lady, padre, madre de familia. mother, father of a family. Hay que disfrutar de la bendición que tenemos como líder este joven. We have to enjoy the blessing that is having them in the church. No es nada que ver con que es mi hijo, eso no es. And now we have to understand that enjoying this youth pastor in particular has nothing to do with the fact that he's my son. Hay que aprovecharlo mientras Dios lo tenga aquí, gloria a Dios. But what I'm trying to say is we ought to enjoy having him around so long as God continues to have him here. Sé que Dios tiene grandes cosas para él también. I know that God has great things for his life also. Bueno, he titulado este mensaje Well, anyways, I've titled this sermon, Suficiente es suficiente. Enough is Enough. Si podemos ir al libro de Juan 5 del 6 al 9. If we could go to John chapter 5 verses 6 through 9. I'm sorry, del 5 al 9. John chapter 5 verses 5 through 9. Dice lo siguiente en el nombre del Señor Jesucristo. The word of God says as follows. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano?
Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, diga conmigo, al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Starting with verse 5 of John chapter 5, the Bible reads, And a certain man was there which had an infirmity 38 years. When Jesus saw him lie and knew that he had been now a long time in that case, he saith unto him, Wilt thou be made whole? The impotent man answered him, Sir, I have no man when the water is troubled to put me into the pool. But while I am coming, another steppeth down before me. Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed, and walk. And immediately, the Bible says, the man was made whole, and took up his bed, and walked, and on the same day was the Sabbath. Bendito Dios, seamos instrumentos puestos en tu mano. Para toda buena obra nos has sacado de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Utilízanos, Señor, como portavoces de tu palabra en esta tarde, que traiga gloria, honra y alabanza a ti, mi Rey, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Puede tomar asiento, amada iglesia. You may all be seated. Diga conmigo, suficiente es suficiente. Once more, say with me, enough is enough. Si quiere permanecer en el mismo estado de vida, no lo tiene que decir. If you're willing to stay in the same state of life that you're in right now, feel free not to say it. Pero si quiere un cambio en su vida, diga conmigo, suficiente es suficiente. But if you desire to see a change in your life, why don't you repeat after me? Enough is enough. La historia narrada en el Evangelio de Juan relata cómo el Señor Jesús sana a un hombre. The events that took place in John chapter 5 tell us about how Jesus healed a man. Y sé que posiblemente todos conocen esta historia. And perhaps many of us are privy to this story. Este hombre con 38 años de edad en un estado de parálisis físico. This man had 38 years old when he found himself to be lame. El milagro ocurrió en Jerusalén, The miracle took place in Jerusalem, junto a un estanque en Bethesda, and it took place next to a body of water in Bethesda, un lugar famoso por sus aguas sanadoras, a place that was renowned for those healing waters, donde se reunían las multitudes de enfermos. a place where a multitude of sick people would gather together. El paralítico de Bethesda es uno de los personajes más conocidos hasta el día de hoy. And so the lame man at Bethesda is one of the more recognized or known biblical figures at this time. Uno de los milagros que el Señor hizo en esta tierra, And one of the miracles that God performed representando la importancia humana ante una enfermedad crónica. was representative of the humanity of a person being faced with a chronic illness. Su historia resalta la transición entre la dependencia de una tradición ritual. What we read out of this encounter is that there was a sort of repetition to being ill here. Y la dependencia de las personas que le rodeaban a ese hombre. And a certain dependency that this lame man had for those around him. El estanque de Bethesda, cuyo nombre en hebreo significa casa de misericordia. So that pool of water in Bethesda translates in the Hebrew tongue to be a pool of mercy. Los cojos y los ciegos se refugiaban en ese lugar. The lame and the blind would find refuge in that place. Los paralíticos y todo tipo de persona que tenía enfermedad en sus cuerpos.
That also included the lame man that had other illnesses in their body. La tradición de la época afirma que de tiempo en tiempo venía un ángel a ese lugar y agitaba las aguas. And so as we read in the Bible, we see that there was an angel that went down from time and time that would stir those waters. Y la primera persona que entraba a la agua automáticamente era sano o sana de cualquier enfermedad. And we also know that the very same person that would reach that pool of water would also the same receive their healing. Entre la multitud, el Señor Jesucristo vio a un hombre postrado. And yet, throughout the multitude of people, the Lord Jesus found and saw a man that was lame. Y sabiendo que este hombre llevaba 38 años de edad enfermo en la misma situación. And knowing that he had been ill for some time also. En otras palabras, casi 4 décadas. In other words, this man was sick for almost 4 decades. Se acercó a él y hizo una pregunta directa a su vida. He approached him and he asked a very direct question. ¿Quieres ser sano? Do you want to be healed? Y en esta tarde creo verdaderamente que el Señor quiere hablar una palabra a cada uno de nosotros. And this afternoon, I believe that God really does want to speak a word to each and every one of us today. No es la voluntad de que el pueblo de Dios permanezca de la misma manera toda su vida. Because it is not the will of God that the children of God remain in the same stage of life for their entire life. Dios tiene propósito para cada uno de ustedes y de nosotros. And the reason for that is because God has purpose for each and every one of you. Dios nos trajo de otros lugares a este lugar con un propósito. God has brought us from place to place into this church for a purpose. El llamado en su vida no termina porque está en otro lugar. The calling in your life does not end because you shifted locations. Porque Dios le llevó de una nación a otra nación, no expira su llamado. The calling does not expire because God transitioned you from one nation into another. El hecho de que el Señor nos haya traído de un lugar donde acostumbrábamos a hacer ciertas cosas no significa que acabó con nosotros. In fact, the idea that God took us from a familiar place into an unknown place does not indicate the end of a calling. Dios ha capacitado a su iglesia. Because God has equipped his church. Le ha llamado a hacer grandes cosas. God has called his church to do great things. Cosas que ojo no ha visto. Things that eye hath not seen. Cosas que hombre no conoce. Things that man does not know. Y algunos ha llamado a movimientos radicales en sus vidas. And for others of us, God has called us to a radical transformation in our lives. Este milagro de este paralítico es uno de mis versículos más apegados a mí también. The miracle that took place with this lame man happens to be one of my favorite miracles in the Bible. Cuando leemos esta porción de la palabra de Dios, vemos la frustración de ese hombre. However, when we take a dive into this particular portion of Scripture, we come to realize that there was a certain frustration with this man. Como que hay un tipo de frustración al hablar de este hombre de su situación. As if there was some sort of agitation that came with explaining his circumstance. Mire lo que dice. Look at what he says. Señor, Lord, no tengo a nadie que me meta en el estanque. He said, I have no man to take me into that pool. Cuando el agua es agitada y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. He is recorded to say, when the water is troubled, to put me into the pool, but when I am coming, another steppeth down before me. Ahora tenemos que visualizar y ponernos en los zapatos de este hombre paralítico. To understand where his frustration comes from, we have to visualize ourselves in his shoes for a moment. 38 años de edad en un lugar esperando que el agua se agitare. 38 years of waiting for water to be stirred.
esperando que el día, la mañana, la hora, la fecha llegue para su vida. hoping that the day, the time, the hour, the year, the morning came, that his miracle would arrive. Si usted lee esa porción de la Biblia, se va a dar cuenta que ese hombre estuvo ahí una vida entera. If you read this portion of John chapter 5, you will come to find out that this man lived his entire life for that moment, Esperando que alguien o algo lo llevara a donde estaba la fuente de la sanación. waiting that someone or something would be willing to carry him to that place where his miracle Y awaited. debido a su parálisis físico, siempre llegaba tarde. But because he was a lame man, he was always late. Puedo entender la frustración de ese hombre en esa porción. I can palpably understand the frustration of that man. Siempre esforzándose a llegar al punto del agua y alguien más llegaba antes. Always fighting to get to that water to be stirred, but being beat out by somebody else. Arrastrándose físicamente, pensando que el ángel llegaría y sacudiera el agua, pero era tarde todo el tiempo. Attempting to drag himself towards the waters, but by the time that he got there, it was too late. Es como siempre venir a la casa del Señor y ver todos ser bendecidos excepto usted. It's like coming into the house of the Lord and watching everybody get blessed except for you. Mirar cánceres, tumores, diabetes y tanta enfermedad ser removida. Witness and hearing about cancers and tumors and chronic illnesses being removed from other people's lives, Excepto su situación de usted no cambia. except somehow your circumstance does not change. La situación en su hogar no cambia. The situation in your home does not La change. situación en su matrimonio no cambia. The situation in your marriage does not change. La situación con sus hijos o hijas no cambia. The situation with your sons and daughters does not change. Yo entiendo la frustración de ese hombre. I understand that man's frustrations. Pero diga conmigo, gracias a Dios. But say with me, thank God Que no tenemos que estar esperando a que alguien venga y agite el agua. that we don't have to wait for those waters to be stirred. Cuando el mismo Dios de Abraham y de Jacob se presenta en esta congregación. When the very same God of Abraham, Isaac, and Jacob manifests himself in this Y lo congregation. único que nosotros tenemos que hacer es estirarnos y agarrar su mano. And all we're asked to do is incline our hand towards him Y empezar a hablar a las situaciones de nuestras vidas. and begin to declare onto those situations in our lives. Suficiente es suficiente. Begin to speak from our very mouth, enough is enough. Hasta aquí llegó el diablo. The devil has gone far enough. Se le acabó la mecha al diablo, dicen por ahí. Suddenly, the devil's race is over in my life. Suficiente es suficiente. Enough is enough. No voy a depender de los demás. I'm gonna stop depending on everyone else. Voy a parar de mirar quién viene o quién no viene a la casa del I'm Señor. gonna stop paying attention to who comes and who does not come into the house of the Lord. Necesito la bendición del trono de la gracia en mi vida. Because I need the blessing that comes from the very throne of God in my life. No me voy a quedar en un tipo de estanque espiritual. And I am not about to stay in a spiritual moment of vulnerability in my life. Voy a ir tras lo que Dios me ha prometido. I'm gonna go after what God has promised me, Con o sin personas. with or without people. Voy a estirarme a lo que Dios tiene para mi vida. I'm going to walk towards what God has for me. Y voy a parar de frustrarme un poco. And I'm gonna stop being so frustrated at times. En vez de frustrarme, voy a dar un paso hacia el lado o hacia atrás.
Instead of frustrating, I'm going to take a step back or I'm going to take a step to the side. Voy a empezar a analizar mi vida con Dios. I'm going to begin to spiritually analyze my life with God. Y en vez de quejarme o cuestionar la situación de mi vida personal, And instead of complaining or questioning my personal life, me voy a estirar hacia Él. I'm going to put my best effort towards Christ. Voy a poner mi fe, depositar mi fe completamente en Dios. I'm going to put my trust in God completely, Esto es por fe. because this is all done by faith. Y la fe no se puede mirar. And faith cannot be visibly measured. Escucha, amada iglesia. Listen, church. Es tiempo de poner pisadas sobre vuestras oraciones. It's about time that we start walking upon those prayers. Ay, Dios mío. Es tiempo de poner por obra la fe en su vida. It's about time that we start putting more effort in our faith in our lives. Dios requiere de nosotros tomar su mano. Because God requires us to take of his hand. Es como la salvación. It's like salvation. La salvación está para toda su creación, para todo el mundo entero. Salvation is for everybody. Pero nosotros tenemos que desearla. But we have to desire it. Su servidor no le puede esforzar. Unfortunately, I cannot help you. El traductor, predicador no le puede esforzar. The translator or the preacher cannot help you. Porque ambos no podemos salvarle. Because neither of us can save any of you. Sino que el que salva es Jesucristo. But the only one that can save is Jesus. Amen. Había un poco de controversia en esta situación. In this situation, there's a little bit of controversy that took place. Porque el milagro fue hecho en el día de reposo. Because the miracle was done on the Sabbath. Y los maestros de la ley empezaban ahí a hablar. And the rabbis of that time began to murmur. ¿Habrá día especial para recibir su milagro, amada iglesia? Church, is there a special day for you to receive your miracle? ¿Habrá fecha, día o año especial? Is there a special day or date or year or month that you receive your miracle? Dios lo puede hacer dentro de estas cuatro paredes. God can do it within the four walls. Dios lo puede hacer fuera de estas cuatro paredes. And God can surely do it outside of the four walls. Yo conozco un poco. Dios lo puede hacer dentro de un vehículo. In fact, I come to recognize this. God can even do it inside of a car. Dios lo puede hacer en un estacionamiento. God can do it in a parking lot. La cuestión es si usted se está estirando a lo que Dios tiene para su vida. The question is, are you actually seeking what God has for your life? No se quede inmóvil cuando las cosas vienen a su vida. Don't you dare stand immobilized when the blessings are on their way. Suficiente es suficiente. Because at the end of the day, guess what? Enough is enough. Alguien tiene que hacerle frente a sus circunstancias. It's about time that someone face their circumstance. Alguien tiene que hacerle frente al gigante en su casa. It's about time that someone face the giant in their home. Alguien tiene que invocar la palabra de sanación sobre el enfermo. It's about time that someone declare a healing word upon the sick. Seamos el templo morada donde el Señor habita. Let us be the temple of the Holy Ghost where the Lord abides in. Así que donde usted va, la presencia de Dios va. We have to recognize that wherever you set a foot upon, the presence of God follows Es por also. eso que no necesita esperar su milagro. That's why we don't have to wait for the miracle. No necesita mantenerse todo el tiempo en el suelo espiritualmente. You don't have to spiritually be on the floor all the time. Hay poder en la sangre del Cordero de Dios. Because the blood of Christ has power. Dios nos ha dado un día nuevo en esta mañana, en esta tarde. And God has given us a new day today. Y hay que utilizarla bien. And we ought to take advantage of it. No se mantenga con los pies en el estanque. Do not remain with your feet stuck. Así le falla a Dios, levántese y continúe hacia adelante. Because even when you fail God, you ought to get up and continue forward.
El hombre paralítico sabía y había escuchado del Señor Jesús. The lame man knew and have heard of Jesus. No era la primera vez que tenía audiblemente sabía que él estaba en ese lugar. It wasn't the first time that he recognized that Jesus was in that place. Y simplemente cuando usted lee la porción de la palabra del Señor, And when you read the Word of God, se crea un tipo de víctima en su circunstancia. we read how he was a sort of victim in his own circumstance. El pueblo de Dios no son víctimas. Church, we have to understand that the children of God are not El victims. pueblo de Dios son victoriosos y victoriosas. In fact, the children of God were meant to be victorious and victors. Hay que reconocer cuando fallamos al Señor, amén. But we have to recognize when we fail God. Pero no hay que quedarnos inmóviles. But we must not stay immobilized No in hay our que failures. quedarnos paralíticos en el espíritu. Let's not stay spiritually lame. Hay veces que alguien puede llegar a su rescate, gloria al Señor. Praise God, there are times when someone else can come rescue you. Y hay momentos donde nadie llega a su rescate. And there will also be times when nobody comes to rescue Y you. hay momentos donde aún los pastores y los predicadores y los evangelistas y todo el mundo en la iglesia no puede hacer nada por usted. And there will also be times where the preachers or the pastors or the evangelists or the ministers of the house of the Lord can do absolutely nothing for you. Y la mayoría de las veces es porque Dios quiere que usted dependa de Dios y de Dios solamente. And the majority of the time for those reasons is very simple. God wants you to learn how to be spiritually independent in your own walk with Him. ¿Cuántos saben que su servidor le puede fallar? How many of you know that the pastor can fail you? Maldito el hombre que confía en el hombre y pone su brazo sobre su hombro. Cursed be the man that trusts upon man and put his arm around him as support. Pero cuando usted deposita su confianza completa en Dios, But when you place your entire faith in God, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. we have to recognize that God is no man that he should lie. Si la Biblia dice que hay poder en la boca de usted y en la mía, If the Bible says that your mouth holds power, y el poder consiste en la lengua nuestra, and that power consists in our tongue, ¿qué es lo que estamos hablando a nuestra situación? then I ask, what are we speaking to our circumstance? Voy a salir fuera de esta situación en la que estoy. Are we speaking things like, I'm going to prevail out of this circumstance? O simplemente hemos enmudecido nuestros labios. Or have we gone mute? Si hay una cosa que el diablo quiso hacer en el transcurso del COVID es enmudecer a la iglesia. If there is anything that the devil have tried to do over the last few years into COVID, it's to make the church mute. Es paralizarle de la arma número uno de la iglesia, It's to silence the church's number one weapon, la oración. prayer. Hay momentos en nuestras vidas donde nos sentimos desanimados y angustiados. And yes, there are moments in our lives where we feel discouraged or perhaps a little melancholic. Pero la misericordia de Dios nos levanta. But the mercy of God causes us to rise. La misericordia de Dios nos da un día nuevo. God's mercy is what gives us another day. Y cuando alguien se da cuenta lo que puede hacer en ese día nuevo, And when someone's eyes are open and they begin to see what they could do with that new day, el diablo no tiene otra opción más que correr con la cola entre las patas. the devil comes to run and flee from that Christian. El hecho de que en ocasiones le fallemos a Dios no significa que es el fin de nuestra relación con Él. The act of failing God once does not mean that our ministry ends there. Pero el diablo es astuto como la serpiente. But the devil is as wise and cunning as the serpent. Y Él le hace saber aún a los creyentes que es el fin de su relación con nuestro Dios. And the devil tries to lie to even to the believer that failure is the end of your walk. Pero aquellos que saben que hay una cruz invisible, But those that know that there is a cross that was carried for them, un lugar donde podemos postrarnos en arrepentimiento ante Dios. those that acknowledge that there is a place where we can prostrate ourselves before God in repentance, Y repentinamente empieza a haber una cobertura sobrenatural.
we begin to experience, feel, and see a supernatural covering. Si confesamos nuestros pecados, nuestros errores ante Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos. The Word of God says that God is just and faithful to forgive us our sins if we confess them. Suficiente es suficiente. Enough is enough. Llega un tiempo en nuestras vidas seculares y espirituales There comes a time in our spiritual and secular life donde verdaderamente tenemos que decir suficiente es suficiente. where we have to put our foot down and utter the words, enough is enough. Hoy me levanto en el nombre del Señor Jesucristo. There are days where we have to utter the phrase, today in the name of Jesus, I rise forth. Algunos confían en sus carros y otros en sus caballos. David wrote in a psalm, some trust in chariots and others trust in horses. Pero yo, diga conmigo, confiado en Dios estoy. And he went on to say, but I will remember the name of the Lord my God. Algunos caen y flaquean, Some may stumble and fall, mas yo me levanto en esta tarde but this afternoon I y rise, de pie andamos. and we will be standing La gracia, la misericordia de Dios está activa y vigente. because the grace and the mercy of God is still active. Dios no nos trajo de miles y miles de millas hasta este lugar para chocar. God did not bring us thousands and thousands of miles from our home just to die, Hay propósito para su vida, amada iglesia. because God has a purpose for your life, church. Y es tiempo de levantarnos de nuestras situaciones con la fe en alta. And it's about time that we stop being spiritually ignorant and start walking with a faith that is elevated. Necesitamos depositar 100% de nuestra fe en Dios. It's about time that we put 100% of our faith in God. ¿Se imagina si ese paralítico hubiera llegado a la orilla del estanque? Could you imagine if that lame man would have finally reached the very edge of that pool Y se hubiera permanecido ahí and had remained there, y no se hubiera inmovilizado de ese lugar. and he had never left the edge of that pool? Se hubiera aferrado a permanecer aunque nada sucediera. Could you imagine what would have happened if that lame man chose to be stubborn enough to believe that what will happen stands right before him? En el movimiento de la agua, metafóricamente hablando, se puede imaginar usted lo siguiente. Could you imagine in the stirring of those waters Porque él sabía que tarde o temprano se iba a mover. what he would receive, because he knew that eventually those waters were going to be stirred? De aquí es donde viene la frustración de él y de nosotros. And here's where his frustration and our frustration come into play. Al ver que nada sucedió en su vida, Seeing that nothing happened in his life, en vez de permanecer y esperar, instead of persisting in that place and waiting, cada vez que miraba que nada sucedía para él, every time that he saw that nothing happened for him, ¿por qué se fue otra vez para atrás? let me ask you a question. Why did he go back to where he was? ¿Por qué no permaneció hasta que su día y su hora y su fecha llegare? Why didn't he remain persistent until the day, his hour, his week finally came? Así somos en veces en las cosas de Dios. We are the exact same way in our walk with God at times. Cuando no vemos la sanación o el milagro, Because when we don't see the healing, when we don't see the miracle, damos 3 pasos hacia atrás. we choose to take 3 steps back. Y luego queremos llegar ante la presencia de Dios. And then we desire to be before the presence of God. Pero Dios dice, But God says permanece en mí to persist in me, y yo permanezco en ti. and I will persist in you. La frustración viene de un lugar de desánimo. The frustration comes from a place of discouragement. ¿Se puede imaginar usted estar tratando de buscar algo y no lo encuentra? Can you imagine seeking after something and just not finding it? ¿Sabe? Este fin de semana estuve tratando de cambiar una transmisión en mi casa. You know, this week, actually, I was trying to change the transmission at the house. Me puse la gorra de mecánico también, gloria al Señor. I also donned the mechanic's hat.
Hay veces que soy consejero, hay veces que soy pastor y ayer me tocó ser mecánico. Sometimes I'm pastor, other times I'm counselor, but yesterday I was the mechanic. Y andaba buscando un dado en especial. And I was looking for a specific socket. Y andaba frustrado porque no lo encontraba, gloria al Señor. And I was frustrated because I couldn't find it. Y estando enfrente de mí otro set que tenía el dado que ocupaba. Mind you, this was with another set of sockets that had the socket in there. Pero yo quería ese dado en especial. But in my stubbornness, I wanted that very specific socket. Así es la vida espiritual de muchos a nivel mundial. And for many people, that is their spiritual walk with God. Yo necesito que tal persona venga para ser sanado o sanada. I need that a very specific person show up to church and then I'll get healed. Usted es lleno y llena del Espíritu Santo de Dios. You need to understand you are full of the Holy Ghost. Y hay momentos que tenemos que imponer manos sobre nosotros mismos. And there are times where we have to pray for ourselves Y después llamar a los ancianos de la iglesia. and then call upon the elders. Aquí me voy a meter en problemas. And I'm about to get in trouble. Gloria a su nombre. Cuando dicen amén. Es la verdad. It's the truth. Una vez me tocó orar por una persona. One time I had the opportunity to pray for somebody. Me llamaron y como de costumbre andaba todo mugroso de la construcción. And they called me, and as is customary, I showed up all filthy because I was working construction. Dije, gloria al Señor, voy para allá. I said, all right, glory to God, I'll make my way there. Y se me indicó que había varias personas en ese lugar esperando. And I was informed that there was various people that had gathered waiting for me there. Y se iban a juntar todos para orar y interceder. And everybody was going to gather, pray, and intercede. Hay poder en la sangre de Jesucristo. There is power in the blood of Christ. Y me acuerdo que cuando llegué me pasé la calle. And I remember that when I got there, I accidentally drove past the street that the house Estaba was on. lloviendo y ya había oscurecido. I was trying to see through a veil of darkness. It was dark outside. Y me acuerdo haber llegado a un stop. And I remember I hit a stop sign. Y volteé para este lado y volteé para aquel lado. And as I rolled to a stop, I looked to the left and I looked to the right. Y cuando volví a voltear para la derecha para ver si no venía nadie. And when I looked to my right to double check to see if there was someone coming, Dentro de mi vehículo había un demonio. inside of my car, I found myself with a demon. Y lo primero que pude escuchar fue lo siguiente, amada And the iglesia. first thing I heard was this. Vamos a ver de qué estás hecho. We'll see what you're made of. Su rostro era muy difícil de describir. His physical appearance was very hard to describe. La manera que se miraba su rostro era algo impactante. The way that his visage had been presented to me was impactful. Me di la vuelta, entré al lugar donde íbamos a interceder. I turned around and I entered into the place where I was intended to be at. Yo entiendo que esto a lo mejor no es para todos. And I understand maybe this is not for everybody. Y cuando me metí al lugar, a la sala de esa vivienda, amada iglesia, And when I finally stepped into that living room, que el Señor reprenda a Satanás, that the Lord rebuked Satan, estaban platicando del fútbol, Univisión y Galavisión. they were all discussing soccer, a Spanish TV channel called Univision, and another Spanish TV channel Y called el Galavisión. hombre en el hecho de su muerte en camilla. And the man was just sitting there on his deathbed. ¡Ja! Así estaba el hombre en Bethesda. That's how the man of Bethesda was. Y es una tristeza. And it is such a sorrow to me Porque estamos empoderados. because we have received power. El Señor dio su vida Jesus gave his life y le dio poder y autoridad a la iglesia. and he gave power and authority to the church Y la dicha de ser llamados hijos de Dios. and the privilege to be called the children of God. Y recuerdo haber hablado con la esposa. And I remember I spoke to his wife. Oh, qué bueno que vino, hermano Delgado. Oh, I'm so glad you came, Brother Delgado. Entremos todos a la habitación. Let us all step into the living room. Suficiente es suficiente. Enough is enough. Y miré a estos hombres, aún a su esposa. And I saw these men and his wife. Ni uno de ustedes puede entrar a esa recámara. And any of you could enter into that living room. Su incredulidad, Their incredulous nature, su incertidumbre,
their lack of submission, la falta de respeto y reverencia al poder de Dios en ustedes, and the lack of personal reverence to the power of God inside of all of us no permitirá que este hombre sane. will not allow that man to have gotten healed. Entré a la recámara de ese hombre, I walked into that man's room lo miré y miré a los hermanos en el Señor, and I saw the brothers in Christ, y no me quedó otra más que decir: suficiente es suficiente. and I had nothing else to say but audibly utter, enough is enough. Los miré y les dije: estoy entristecido por lo que ven mis ojos. I looked at them and I said, I'm saddened by what I see. A lo menos, si no va a estar orando, deje de hablar del fútbol. At the very least, if you're not going to pray, stop talking about soccer. Tienen a su líder en el lecho de muerte, You have this little posse's leader at the very edge of his death. y lo que más les importa es quién va a meter gol. And the only thing you care about is who's going to score next. Que el Señor reprenda a Satanás. Let God rebuke that spirit. Entré a la recámara en el nombre del Señor And I Jesucristo. walked into that room in the name of Jesus. Y el hombre de Dios miraba como diciendo: ¿dónde están los demás? And I just looked around the room asking myself, where's everybody else? Esperemos que los demás entren. Let's wait for the rest of the people to get in here. No vamos a esperar. No, we're not going to wait. Entré y empecé a orar por ese hombre para la gloria de Dios. I walked into the room and I began to pray over that man. El Señor lo levantó a la madrugada como entre las 3:30, 4 de la And the mañana. Lord woke that man up at around 3 in the morning. ¿Por qué le digo esto, amada iglesia? Why do I say this, Porque church? suficiente es suficiente. Because enough is enough. Hay ocasiones que tiene que sacar su identidad espiritual. It's about time that some of you pull out your spiritual identity. Es tiempo que la iglesia se mire por lo que es en Dios. To be frank, it's about time that the church recognizes who we are through Christ. Es tiempo que la iglesia mire por el pupilente espiritual. It's about time that the church recognizes who we are through a spiritual Es lens. tiempo de que las escamas de nuestros ojos sean removidas. It's time that those scales of ignorance from our eyes be removed. Suficiente es suficiente. Enough is enough. Dios le ha equipado, amada iglesia, God has equipped you con su poder, with his power, su presencia. with his presence, Una presencia que no puede ser derribada. a presence that cannot be moved. Que fue comprada a base de sangre. And it was that presence that was bought with a price. No lo merecíamos, pero aún así nos lo dio. We did not deserve it, and yet he gave it. No me quedo en la misma situación de mi vida. I refuse to say in the same circumstances in my life. Rehúso a creer que Dios ha terminado conmigo. I refuse to believe that God is done working with me. Rehúso a creer que hasta aquí Dios me ha traído para que muera en una situación de temor. I refuse to believe that God brought me this far just to die in my fear. Posiblemente estaremos pasando por un tipo de valle. Perhaps you may be going through a valley of sorts. Pero ¿qué es lo que dice el Salmo 23? But what does Psalms 23 say? Aunque ande por sombra de valle de muerte, Yea, though I may walk through the valley of the shadow of death, no temeré mal alguno. my heart shall not fear. Déjeme, le digo una palabra a alguien. Cierre sus ojos, amada iglesia. Close your eyes, church. Ciertamente el bien y su misericordia estará contigo todas las mañanas. Como estuvo con Moisés, así también estará contigo. He ends the psalm by saying, surely grace and mercy shall follow me all the days of my life. Si And hay, just as I was with my servant Moses, so too shall I be with you. suficiente es suficiente. Enough is enough.
Nos hemos quedado en un nivel espiritual por mucho tiempo. We have remained at the same spiritual faith for far too long. En ocasiones nos hemos convertido como en bolsas de boxeador. And in other times, we've allowed ourselves to become punching bags. Así como los boxeadores le pegan a esa bolsa, así nos pega el diablo. In the same way that the boxers punch those boxing bags, we've allowed the devil to beat us also. Y ni siquiera metemos las manos en ocasiones. And at times, we don't even bother to raise our own hands. Suficiente es suficiente. Enough is enough. Alguien tiene que levantarse en esta tarde. It's about time that somebody rise out of their circumstance today. Alguien tiene que ponerse en la brecha por su casa. Somebody has to stand in the gap for their home. Alguien tiene que levantarse de ese parálisis espiritual Somebody needs to rise out of that spiritual paralysis y empezar a declarar las bendiciones de Dios sobre su vida. and begin to declare God's blessings upon their Y lives. si hay enfermo, declare sanidad sobre la vida de esa persona. And if there be any sick among you, begin to speak in the name of Jesus a healing upon that person. Y si hay un deseo, si hay una incredulidad en su hogar, reprenda a Satanás. And if there be a spirit of incredulous behaviors, begin to rebuke that in the name of Jesus. ¿Sabe por qué el diablo no se va de su hogar? You want to know why the devil doesn't leave your home? Porque no le habla como Dios le autorizó a usted para hablarle. It's because you don't speak with the authority that God gave you to speak. Y tenemos que estirarnos a la mano del Señor. And we have to seek after the hand of God. Tenemos que declarar que el Señor es refugio en nuestras vidas. And we have to declare that God really is our refuge. Tenemos que declarar que nuestros hijos son herencia de Jehová. We have to declare that our children are to be an inheritance unto the Lord. Suficiente es suficiente, amada Enough iglesia. is enough. Nos tenemos que esforzar un poquito más. We have to put a little bit more effort. Dios le llamó para grandes cosas. God called you for greater things. Dios le rescató de un mundo pecaminoso como a mí para grandes cosas. And God has called you out of such a mired and perverted world to do greater things. Pero nada sucederá hasta que no diga suficiente es suficiente. But nothing will begin to change until your mouth utters that enough is enough. Hoy levanto mi camilla espiritual Today I pick up my spiritual bed y me estiro hacia lo que está delante de mí and I begin to walk forth what is in front of me por ver si alcanzo aquello a lo que he sido llamado, to see if I can reach to what I was called to do. haciendo la buena profesión delante de muchos testigos, Doing those great works before many people. atendiendo el llamado de Dios en mi vida. Seeking after the calling of God in my life. Suficiente es suficiente. Enough is enough. Hay que llegar temprano a la casa de Dios. We ought to strive to show up early to the house of the Lord. Hay que tener reverencia a Dios. We ought to strive to have reverence to God. El respeto y la reverencia no es a su servidor. Respect and reverence is not for the pastor. La reverencia y su respeto es para Dios. Your reverence and your respect ought to be to God. Porque cuando ocurren cosas en nuestras vidas, amada iglesia, Because when thing happens in our lives, queremos church, que Dios se aparezca en nuestra vida, pero de ya. we want the Lord to show up immediately. Y se acabaron los amenes. And suddenly all the amens went away. Hay que tener respeto a la presencia de Dios. We ought to respect the presence of God. Hay que esforzarnos por levantarnos un poquito más temprano. We ought to put forth a little more effort to get up a little earlier. Suficiente, suficiente. Enough is enough. Solamente tiene que salir de esas puertas y ver el mundo cómo está. All you have to do is go outside of those doors and just look at the state of the world. Pareciera que la oscuridad empieza a opacar a la luz. It almost seems like the darkness is beginning to cover all the light.
Y es como un tipo de pandemia espiritual. And it's some sort of spiritual pandemic. Suficiente es suficiente. But enough is enough. Lo primero que la iglesia hace cuando hay adversidades es oración. Because the first thing that the church ought to do when there are any sort of adversities is prayer. Lo primero que hacemos es intercesión espiritual. The first thing that we're meant to do is spiritually intercede. Gracias a Dios que no nos ha abandonado. Thank God He hasn't abandoned us. Porque hay veces que fallamos, gloria a su nombre. Because there are times that we fail. Voy a hablar transparente a ustedes porque los quiero, los estimo. I'm about to speak very clearly to all of us because I love all of you and I respect you enough to do so. Pero más que todo, But above all else, porque traigo dirección de Dios. it's because I have God's direction on this. Cuando ocurre que hay tribulaciones en nuestras vidas, When the occurrence comes to our lives that there are tribulations in our lives, queremos que Dios actúe en nuestra situación. we always want God to move in our situations. Queremos que Dios sane la enfermedad. We always want God to heal the illness. Queremos que el Señor obre en nuestras finanzas. We always want God to bless our finances. Queremos que Dios obre en nuestros matrimonios. We always want God to work in our marriage. Y yo también. And Gloria a I su do nombre. too, praise God. Pero nosotros llegamos tarde a la oración. But wanting God to do it quick, we always show up late to prayer. El poder de la iglesia consiste en la oración. The power of the church consists in prayer. La autoridad que Dios le dio The authority that God gave you, no es para despreciarla it's not to be put to o waste para almacenarla. or to brag about it. No es para mantenerla en un tipo de cárcel. And it's also not meant to be placed in some kind of jail cell. Hay personas a nivel mundial, amada iglesia, There are people on a worldwide scale esperando que usted y yo intercedemos por ellos y ellas. that are waiting that you and I pray and intercede for them. Personas que cuando están atravesando por valles es difícil para ellos y ellas. People that when they go through valleys and they go through tribulation, it gets difficult for them. Y no pueden concentrarse en la oración con Dios. People who are unable to focus in prayer with the Lord. Pero usted y yo que estamos bien en esta tarde But you and I that are of good health this y afternoon, que estamos con nuestro cuerpo completo that have a complete and healthy body, y que podemos brincar y alabar a Dios, us being able to jump and praise que God, podemos decir hasta aquí Dios nos ha ayudado. and are able to testify about how God has helped us even today, Aún en mis pecados y mis iniquidades y mis injusticias. even in my sins and my iniquities and my unrighteous behavior. Siempre que hemos llamado a Dios, Dios nos ha ayudado. Every time we've called upon the Lord, He has always helped us. Suficiente es suficiente. But enough is enough. Quisiera decirle que esas palabras son de su servidor, It'd be nice to say that I came up with those words, pero no las son. but I did not. De hecho, yo tenía un mensaje completamente diferente. In fact, I had a completely different sermon. Por nombre, el otro lado de la moneda. The title of my other sermon was On the Other Side of the Coin. Y sentí como el Señor me dijo que les dijera, suficiente es suficiente. However, I felt the Lord's direction guiding me to tell all of us that enough is enough. Póngase de pie conmigo, amada iglesia. Let us all stand, church. ¿Sabe? You know, Gloria al Señor, amado hermano. No sabemos qué nos espera el día de mañana. we don't know what tomorrow brings.
Lo único que sabemos es que hay promesa para nuestras vidas. All that we do know is that there is a promise, an Que expected Dios es end, amparo y refugio para aquellos que le aman y le buscan. that God is a refuge, that He is a protection to those that love and diligently seek Him. La Biblia dice que no vivamos en el afán de mañana diciendo qué comeremos o qué vestiremos. Jesus spoke, saying, do not be anxious about what comes tomorrow, saying, what shall we eat or what shall we dress? Porque el Señor nuestro Dios conoce nuestras necesidades. Because the Lord knows our needs. Mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. But Jesus also went on to say, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Y todas las otras cosas os serán añadidas And all these things shall follow, o vendrán por añadimiento. or they shall come. En pocas palabras, los deseos de su corazón se cumplirán. In other words, the desires of your heart shall come to pass. Los anhelos para su familia se cumplirán. Those things that you yearn for, your family, they shall be done. Los ministerios que hay en este lugar se cumplirán. The ministries that are in this place shall be done. Nadie sabe lo que tiene, dicen allá afuera, hasta que lo ven perdido. You know, there's a saying, nobody knows what they had until they lost it. Nunca le ha tocado orar a usted por un paralítico. Have you ever prayed for a lame man? A mí sí. I have. Si viera usted la desesperación y el anhelo que tienen en ellos. If you would just see the desperation and the desire that they have. En una conferencia nacional aquí en Milwaukee me tocó orar con otro pastor por un paralítico. In Milwaukee, there was a conference that took place. I had the opportunity to pray for a lame man. Entró en una silla de ruedas y se fue caminando con la silla en las manos. This man came into the conference in a wheelchair, and he left the conference walking, carrying the wheelchair. Suficiente es suficiente. Enough is enough. Hay que esforzarnos en estos últimos años. We ought to put forth a little more effort these coming years. Mientras todo el mundo se burlaba de Noé y su familia en la construcción del arca, Because while everyone mocked and made fun of Noah in the construction of the ark, él permaneció en obediencia a lo que Dios le hablaba. Noah remained to walk in obedience. Es asombroso saber que un mundo entero fue consumido por agua. It astonishes me to know that an entire world was consumed by water. Y posiblemente se convirtieron en comida de pescado, And perhaps everyone else got turned into fish food. así como los del faraón. The same way that Pharaoh's people Se los went. comió el agua y quedaron dentro. The water swallowed them and they never came out. Y estoy seguro que dentro de esas aguas había un tipo de pez And con I hambre. am certain that inside of those waters there are some hungry fish. Y solamente Noé y su familia, And only Noah and his family porque decidió permanecer en Dios were saved because they decided to remain planted upon Christ. cuando el 98-99% del mundo se negó a construir el While arca. Noah and his family remained with the Lord, 98 to 97% of the world chose to deny Noah. El hecho de que estemos parados de pie y tengamos hogar y todo es una gran bendición. The very fact that we're able to stand on our feet and have a home is a blessing unto the Lord. ¿Se imagina a ese hombre, 38 años de edad? Can you imagine that lame man in John chapter 5, 38 years old? Hay veces que nos da gripe por 3 días y queremos tirar la toalla, gloria a su nombre. There are times where we get a cold for 3 days and we want to throw in the towel. Hay veces que nos duele el pie y ya pensamos lo peor. There are times where our foot hurts and suddenly we're thinking of the worst. Y empezamos a hacer un tipo de análisis físico en nosotros mismos. And there are times when we're sick and we begin to overanalyze our own bodies. Un tipo de diagnóstico en nosotros. Heck, we even choose to diagnose ourselves. Posiblemente es esto, posiblemente es aquello. Perhaps it's this, perhaps it's that. Suficiente es suficiente. Enough's enough. Confía en Dios en estos momentos de dificultad. Look upon the Lord during these moments of difficulty. Usualmente la gloria de Dios se va a manifestar en momentos más inesperables cuando las cosas estén de mal en peor. Typically, when things go from bad to worse, that's when God begins to manifest. Simplemente Dios está hablando diciendo suficiente, suficiente, iglesia. All that being said, the Lord is simply saying to all of us, enough
is enough. Sí, es cierto, hay una tierra prometida. Yes, we know there's a promised land. Hay un lugar destinado para su amada iglesia. There's an expected end for the church. Hay un lugar donde las calles son compuestas de oro y los mares son compuestos de cristal. There's a heavenly place where the streets are paved with gold. No creo que nadie ahí vaya a estar buscando trabajo. I don't think anyone there is going to be looking for work. Ahora es más, yo no sé qué van a hacer con tanto oro. In fact, I don't even know what they're going to do with all that gold. Nos pasamos una vida entera, amada iglesia, We spend an entire lifetime recaudando fondos y no sé qué tanto en nuestras cuentas bancarias, en nuestras casas, setting money aside and investing in our homes solamente para dejarlo todo en esta tierra. just to leave it all behind in this world. Y luego ir a un lugar donde sus pies pisarán sobre puro oro. And as we leave, we go upon a place where our feet will tread upon gold. Suficiente es suficiente. Enough is enough. Trabaje duro, claro que sí. Work hard, yes. Compre lo que tenga que comprar, gloria al Señor. Buy whatever you gotta buy, praise God. Pero no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. But do not stop congregating in the house of the Lord like some have made custom in their own homes. Sabe, tengo una reunión ahorita a las 3 y una como a las 5. You know, I have a meeting at 3 and then I have another one at 5. Y le pido sus oraciones en su ida a su casa y esta noche. And I ask that all of us keep these meetings in prayer while you go home. Y una de esas reuniones es con una familia entera And one of these meetings is with an entire family que posiblemente estará viajando horas y no sé cuánto tiempo para venir aquí. that will possibly be driving hours, and I don't even know the exact time, just to be here. Un lugar en medio de una milpa de lotes casi, gloria a su nombre. A random church in the middle of cornfields. Porque la gloria de Dios se manifiesta en este lugar. But it's because the glory of God manifests in this place. Y los milagros y las sanidades que Dios ha hecho en este lugar And it's because the miracles and the healings that God has worked in this place, así como en la Biblia que no todos seguían a Jesús cuando los sanaba. and in another point, like the Word of God says, that not everybody would receive the healings. ¿Se acuerda que sanó a 10 y solo uno le siguió? You remember how the Lord healed 10 and only one chose to follow. Pero fueron y empezaron a decir lo que había acontecido en esos lugares. But the rest begin to testify about what happened in that place. Pues así sucedió y sucede en este lugar. Well, that's exactly what happens here, and that is what's going to happen. Y como Dios es Dios, And God being God, Dios me dijo en medio de la madrugada, the Lord spoke to me in the morning. suficiente es suficiente. Enough is enough. Vas a creer en lo que he hecho y voy a hacer en tu vida. You will believe in what I've done, and you will believe in what I will do in your life. O te mantendrás tirado en el suelo como ese hombre en Bethesda. Or, like the lame man in Bethesda, you will remain seated on the ground. Suficiente es suficiente. Enough is enough. Si quiere venir al altar, puede venir y vamos a orar juntos. If you so felt led to, this altar is open. We're going to pray together. Lo hermoso de este lugar llamado altar The beautiful part about this place, the altar, no es la alfombra o lo que sea, it is certainly not the carpet or anything else, sino que es la habilidad de poder estar ante la presencia de Dios. but it's the ability to humble yourself in the presence of God. Y lo puede hacer ahí también donde está, gloria a su nombre. You can do it where you're seated also, Pero hay algo especial que sucede but there is something special that happens cuando hombres y mujeres llenas y llenos del Espíritu Santo when men and women filled with the Holy Ghost deciden caminar hacia adelante. decide to humble themselves and take that step forward, Suficiente es suficiente. because enough is enough. Para aquellos que están viendo por medio de YouTube, To those that are watching through YouTube, querido hermano o hermana, beloved brother or sister, suficiente es suficiente. enough is enough. Llegará el tiempo donde querrás escuchar sana doctrina, Because there will come a day where you'll hunger after sound doctrine. y se levantarán falsos maestros, profetas y que tantas otras cosas. And at that time
We know that many false teachers and false prophets and who knows what else is going to rise out of the woodwork. Y será demasiado tarde. And at that time, it will be too late for you. Es rara la vez que pienso yo en el rapto, It is rare the occasions that I think about the rapture en el sonido de esa trompeta, and the sound of that trumpet, porque estoy muy preocupado por permanecer en Dios. because I'm a little more worried about remaining persistent in my walk with God. Porque si permanezco en Dios, no tengo que preocuparme por ese día. Because if I walk consistently and faithfully with the Lord, I won't have to be anxious about that day. Pero es tiempo de que lleguemos a un nivel espiritual en nuestras vidas. But it's about time that we get to a new spiritual place in our lives. Yo no sé, amada iglesia, pero su servidor no se quiere quedar. I don't know about you, church, but I don't want to stay behind. Yo no quiero que mi hijo o mi familia se quedare. I don't want my sons or my daughters or my family to stay behind. Yo prefiero que me hagan burla, que digan o hagan lo que quieran. I'd prefer that some of you mock and make fun of me and say whatever you want to say. Yo prefiero levantarme con todos mis errores y todas esas cosas I'd prefer to get up and rise with all of my imperfections and all of my y iniquities, continuar hacia adelante. to simply continue walking forward. Esta semana he entendido que suficiente es suficiente. This week I've come to the understanding that enough truly is enough. ¿Sabe? Usted no fue creado, creada para ser esclavos de esta tierra. None of you were created to be slaves in this place. Dios quiere hacer grandes cosas en sus hogares, God wants to do great things in your homes. pero no sucederá hasta que usted diga suficiente es suficiente. But none of that's going to happen until you choose to say that enough is enough. Cierre sus ojos y vamos a orar un momento, amada iglesia. Why don't we bow our heads and begin to pray together as a church? Bendito Dios, gracias Padre Santo, porque hasta aquí nos has traído, Señor. Han sido momentos de dificultad, han sido momentos de angustia, de enfermedad, de tribulación.